Jaw-jaw dito man. Tito Lowell. Pag tugtugan ni mo niya para makita ni Jaw. Buksan mo, bebe. Wow. Isa man na, bebe? Unlan? Ay! Sige daw, priya daw. Para sa lamok. O, dito dahil siya sa gawas mong higda-higda. Barko. Kasya. Barko. Sa gawas dahil, ipasanbat dahil siya. Pagulat sa init. Tapos! Tama na na. Ay, diritay na. Hindi man. So, ano, nagwal na yung isa. Next, from us. Basahin ko sa Tita, Maymay, Tita Coco, Lalalay, Balalay, Katamir. Raymond. Kapaminaw niya siya. Diyan. Kay Lolo Loren! Lolo Loren! Lolo, lolo. Wow! Wow. Sakto, Reyes! Bakit? Sakto kita! Ay! Lola Nick of Tito Toto! Ay, nagkasya na din siya habang! Wow! Cool! Just kita eh! Lolo Junde! Open mo sa mga Christine! Tito Jaman! Christine! Ciao, ciao! Wow. Si Poy Sunset. Tita Kitty! Dami ni ka. Ah, dami. O, sige na. Speech na, speech. Apa isa? Mahaba. Bebe, speech na. Again! May gift ulit! Yan. Ay, kunin mo yung kay ano, nakahalaki. Yung kay Lucky bibigyan ko. Laki na. Itong blue ganito. Itong isaligod namin na ano, na salbabida. Itong blue nga ano. Wow, pastel! Wow! Grabe! Wow, pastel! Ikaw na si Baby Pastel! Ah, grabe! Dami na dami. Ay, dami-dami. Bebe, bebe, sukat mo daw. Bebe, sukat mo, sukat. Oh, bebe, sukat mo daw. Napa, kay Tito. Oh, ito pa, kay ano pa, galing kay Kay Tito Lucky. Wow! Buksan ang kay galing kay Tito Yaman na Lucky. Baby. Laki na ibuksan. Malaki. Picture. Tito Lucky galing. Tama-tama sa muski. Batos pera. Sabihin mo, Baby. Oh, sige na, baby speech. Baby speech. Si Mami na lang ang speech. Oh, speech na, baby. Kanapay next number, nagawal ng isa katao dito sa taas. Lolas. Picture. หรือว่าเป็นปัญหาไหมคนที่จะรู้จริงๆก็ต้องสี่คนที่ไปสี่คน Si Princess, suman na picture. Si Princess. Laki, dali na. Suman. Picture. Excited ka? Si Lulu. Sino na makuha? คนนั้น